तुर्क मानकर भारत आक्रमण संबंध में जानिबा। प्रथमे तुर्क को मैप रे आमे देखिबा कोठी तुर्क अछि आ कोठी भारत अछि। एट देखो पिला माने एटा हला वर्ल्ड मैप रे एठी रहिछि तुर्की हैला, ए तुर्क आउ एठी रहिछि भारत हैला। ए तुर्की माने भारत को आक्रमण करथिले को दिगरे ना उत्तर पश्चिम दिगरे से माने प्रवेश करथिले भारत को। कौन हेतिला ना 10वीं शताब्दी बेलू बुझेगा 10वीं शताब्दी बेलू भारतर राजनैतिक अवस्था ठीक नथिला, अस्थिर थिला। तो विभिन्न राजवंशर राजा माने परस्पर मध्य युद्ध और कलहरे लिप्त रहिले। अर्थात जदि गोटे देश भितर अस्थिरता देखा कलह देखा ताहले कौन करेंगे बाहर माने बाहर देश गुड़िक तार सुजोग नेबे। सुजोग नहीं उत्तर पश्चिम पटू मैप्रे कहली एटा हला उत्तर पश्चिम दिगरू तुर्क माने भारत को आक्रमण करथिले। तो तन्मध्य प्रथमे थिले किए ना गजनीर सुल्तान मामूद। प्रथमे किए आक्रमण करथिले गजनी गोटे राज्य। गजनीर सुल्तान किए ना मामूद। ताले मामूद गजनीकर भारत आक्रमण संबंध में जानिबा। तो 10वीं शताब्दी रे अफगानिस्तान मैप रे देखिबा। अफगानिस्तान ये देख मैप रे भारत रे ए पाखे अच्छी अफगानिस्तान एटा देखि पारुछ। अफगानिस्तान ये लिखाई अफगानिस्तान बोली है। तो अफगानिस्तान रो मैप रे देखिले आमे अफगानिस्तान रो आलप्तगिन कौन करथिले ना गजनी नामक गोटे क्षुद्र राज्य स्थापन करथिले। कोठी ना अफगानिस्तान रे किए ना आलप्तगिन से गोटे गजनी नामक गोटे क्षुद्र राज्य स्थापन करथिले। 977 ख्रीष्टाब्द रे साबुक्तगिन एहार शासनकर्ता हेले। आलप्तगिन गजनी नामक गोटे जो क्षुद्र राज्य स्थापन कले तार शासक किए हेले ना साबुक्तगिन। तो तांको मृत्यु पर सुल्तान मामूद 997 ख्रीष्टाब्द रे सिंहासन आरोहण करथिले। तांको मृत्यु हो गला। मृत्यु पर सुल्तान मामूद कहा पर साबुक्तगिन को पर 997 रे सुल्तान मामूद गजनीर सिंहासन आरोहण कले। ताले वर्तमान गजनीर सुल्तान किए हो गले मामूद। से चिंता कले गजनी को गोटे शक्तिशाली राज्य रे मु परिणत करी आ से बहुत स्वप्न देखिले। से प्रथमे चिंता कले जे मध्य एशिया को जय करी। मैप रे देखिछे आमे एशिया महादेश। ये देख एटा हला टोटालटा हला एशिया महादेश। एटा हला मध्य एशिया। एटा हला कोन मध्य एशिया जो थी कि उत्तर भारत जाउची। तो मामूद चिंता कले जे मध्य एशिया को जय करी और निजर गोटे विशाल साम्राज्य मु सृष्टि करी। से बहुत कल्पना कले स्वप्न देखिले। तो विराट सैन्य बाहिनी से भी गठन कले। कारण गोटे गोटे राज्य को जय करेंगे तापर जाकि निज साम्राज्य मिसेबे। से सैन्य बाहिनी गठन कले बड़ सैन्य बाहिनी गोटे। तो भारतर धनरत्न ताकू भारी प्रलोभित कला। से 1000 रु 1027 अर्थात 27 वर्ष मध्य भारत को 17 थर आक्रमण करती। इतिहास रे मामूद को समस्ते माने जानती एइथिपाई जे से भारत को 17 थर आक्रमण करथिले हैला। आउ सेथिरे समस्ते जानती कौन जे मामूद कोठी कि ना गुजरात रो सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले बोली। तापर कौन करथिले मामूद भारत मैप रे देखिबो उत्तर दिगरे अछि पंजाब मुल्तान थानेश्वर यही सब को अधिकार करी निज वीरत्वर परिचय देते। समस्ते जानीगले जे मामूद केते वीर। पंजाब मुल्तान थानेश्वर यही सब से अधिकार करदेले। पंजाब को से कौन कले ना निज साम्राज्य मिसईदेले है। 1025 ख्रीष्टाब्द रे मामूद गुजरात रो जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लुंठन करथिले। से जो 1000 रु 1027 मध्य 27 वर्ष 17 थर आक्रमण करते। ता भितरु 1025 रे गुजरात रो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को से लुंठन करथिले। आ सेठू बहुत धन रत्न सब कौन करथिले ना गजनी को नहीं जाइथिले। तो हिंदू मंदिर ध्वंस करिबा लुंठन करिबा इस्लाम धर्मर गौरव रक्षा करबा पई से बहुत चेष्टा करथिले। देखो सब बेले चेष्टा करथिले से केमती इस्लाम धर्मर गौरव रहिबो। मामूद जो 17 थर भारत आक्रमण करिसेंती भारतर आहुरी अनेक राज्य उपरे मध्य आक्रमण करिसेंती। सेगुड़िक है कौ कौ राज्य उपरे से आक्रमण करिसेंती काश्मीर बंग बुंदेलखंड मालवा और आजमेर उपरे। सोमनाथ मंदिर आक्रमण कला बेले गुजरातर राजा थिले किए ना भीमदेव।
ଭୀମଦେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୁଜୁରାଟର କାଥିଆୱାଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିଲା, ଗୁଜୁରାଟର କାଥିଆୱାଡ଼ା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ କ'ଣ ନା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର। ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖିନେବ, ପଶ୍ଚିମ ପଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଗୁଜୁରାଟ। ମାମୁଦକୁ ବାଗଦାଦର ଖଲିଫା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ ବୋଲି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ବୋଧହୁଏ ମିଳିଥିଲା। 1030 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସୁଲତାନ ମାମୁଦ ହେଠୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? 1030ରେ। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆଉ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମାମୁଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ ନାଇଁ କି ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ। ମାମୁଦ କିନ୍ତୁ ଗଜନୀର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗଜନୀର ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାଠାଗାର ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ମସଜିଦ୍ ବି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମାମୁଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରଖିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ କିଏ ନା ପାରସିକ କବି ଫିରଦୋଷୀ। କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଥିଲେ ଫିରଦୋଷୀ। କେଉଁଠି ଥିଲେ? ମାମୁଦଙ୍କ ଦରବାରରେ। ସେ ଶାହାନାମା ନାମକ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଜନମାନସରେ ଅମର ହୋଇକି ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଶାହାନାମା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଫିରଦୋଷୀ। ମାମୁଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲବେରୁଣି ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ଯେ ତମେ ଯାଅ ଆଲବେରୁଣି, ଭାରତରେ ରହିବ ଆଉ ଭାରତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିକିରି ଆସିବ। ତ ଆଲବେରୁଣି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଭାରତରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ବି ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଲବେରୁଣି, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି କ'ଣ ନା ତହକିକ ଇ ହିନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ହେଲା, ଏଇଟା ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମାମୁଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଗୌରବ ହରାଇଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ତାପରେ ଗଜନୀ ରାଜ୍ୟର ପତନ ହୋଇଗଲା। ୟା ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଘୋର ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଘୋର ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଥିଲା, କେଉଁଠି? ସେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଠି ଗଜନୀ ଥିଲା। ଏହାର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଶୁଣିଥିବେ ନା ଯେ ମାମୁଦ ଏମିତି ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଧନରନ୍ତ୍ର ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମାମୁଦଙ୍କ ପରେ ପରେ ତାଙ୍କର ଲୋଭ ହେଲା କାହାର? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ୟା ପରେ ପଢ଼ିବା ପୁଣି କ'ଣ ନା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ।